Happy Sunday guys. Nagsimba mi guys. Manamig umana ang first mass. Pauli nami sa among balay. At nami sa among isakyan. Padulong. Manamig simba. Happy Sunday. God bless us all. Early in the morning ba? Almost 5 a.m. ba? We're going home na. First mass. 4 a.m. ang first mass dito guys sa Cagayan de Oro. Manang sayo. First mass na sayo. Alas 4. Kuman naman, maguli mi, malapit mi sa market. Kaya magpalit mi o sudan para sa mga estudyante. Lunis padong sa Bernie. Mauna ni guys, padulong nami sa among service nga upat ligid nga tong porma kadlawon almost 5 a.m. Have a blessed and wonderful Sunday everyone. God bless us all. Thank you for watching.